اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق. آمين. عين المعارف الأقوام صراطك التام الأسقم. آمين. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم. آمين. إفاضتك منك إليك إحاطة نور وطلسم. آمين. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سيدي بركة على موكلة. آمين. سيدي نور على موكلة. آمين. كاكجو يا سيدي على موكلة. آمين. Malala ni kuma bena kɛ bi a tun man ka kɛ cogo min parce que adamadenya ye hakili ye. An bɛ wagati min na sisan o tɔgɔ de ye ko selifana. Mɔgɔw bɛ a kɔ a kana sira di mɔgɔw ma o bɛ kuma. Anw hakili ni caman ta tɛ kelen. Arabu ko la jidala fi zarf. Ni ne ko a bɛ ten, ni ne ko a bɛ ten, bɛɛ n'i ta. N'o tɛ mɔgɔw bɛ se ka to seli fana bɛ seli wagati dɔ la hali 14h 14h30. O y'a sɔrɔ wagati muhtari ma bɔ. Mais hakiliw t'a faamu. O kɔnɔna na an bɛna kuma de surunya ka foli kɛ. Inshallah. Ka foli kɛ an ka cɛkɔrɔbaw la ani an baw la an'an karamɔgɔw n'an ka sɛfuw la. Ka foli kɛ silama bɛɛ lajɛlen na. Mun yɛrɛ ma na o hakili bɛ n'an ye. Mɔgɔ de bɛ mɔgɔ ka ko ja. I kelen tɛ se ka foyi kɛ. An bɛ foli kɛ Seyidu tɔgɔ la. An bɛ foli kɛ a kɔrɔw tɔgɔ la. An bɛ foli kɛ a faso tɔgɔ la. An bɛ foli kɛ silama jama bɛɛ ye. An bɛ ban ka foli kɛrɛkɛrɛ an balimacɛ ye min ye Sheikh Muntaka ye. Parce que f'an ye ko dɔ faamu quoi. Sheikh Ataullah an ka Sheikh Sufi Sheikh ba dɔ don. Ni mɔgɔ tun bɛ se ka seli ka sɔrɔ kuranna tɛ, mɔgɔ tun bɛ seli n'a ka kitabu ye, a tɔgɔ de ko Iqazul Himami fi Sharhil Hikam. Sheikh Ataullah de ko udfunu wujudakum fi ardil khumuli fama nabata min ghayri dafni la yatimu nida. I yɛrɛ su don dugukolo la. Dugukolo min ka di n'a bɛ fɛn falen a bɛ ɲɛ. Fɛn o fɛn ma kɛ ten i ka falelen tɛ diya. Muntaka tora kuma na ka kuma dɔ fɔ o ye hakika de ye. An karamɔgɔ bolo sinna mɔgɔ ma a filɛ kosɛbɛ ile tɛ. I bɔla minnu na olu. N'i bɛ fɛ bolo in sin fana ta ma i fana bɛ baara kɛ. Ale mɔkɛ dafina dɔrɔn t'o ye. An fɛ yan mɔgɔ min b'a tɔgɔ mɛn a man ca. A k'a ɲini a k'a sɔrɔ a ma da a kelen ma. Kuma de bɛ yan waati kosɔn an tɛ n'o janya. A ma da a kelen ma mɛ mun ta ka k'o faamu. A ko sisan ko ni kuma wagati fila mɔgɔ tɛ kuma nisɔndiya ni nisɔngoya. Sheikh Umar bin Abdul Aziz ale ka kumakan don. Ale de ko wagati fila mɔgɔ ye hakili sɔrɔ. O kɔnɔna na an b'a fo a ka majigi la. Man asbata tawadu'an man asbata li nafsihi tawadu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Ni mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min bɛ to k'a fɔ ko ne ma jigin n'o ne ma jigin ale de ka bɔ a yɛrɛ bolo. Kana kuma o mɔgɔw ɲɛ b'i la. Adamaden tɛ kuma caman kɛra. Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu, Imam Shafi'i ko man kasura kalamu fala tatma yaqzata qalbi.
أنا نفط من كثر كلامه فلا تطمع أن يصل إليه الحكمة نمغوكا كما تشالا حتى حكمة صرو براي تشالا ولو صار مغسبة تدو كتاي رجع تويسي يرولاي كوبانو ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية والله loni te kala law te loni ala sranya de o ala sranya kono an sigin mo o daira de la mai dafin akuma cha ala ma me fe am de ya fam kuma le abejala no te dafin kote Muhammad sallallahu alaihi wasallam unati kabebe ko kelenke mala be bunya jindo malundo konyo muso ka konyo lo ali mi cheka en katembe ka lele lonno Muhammad kulu alakira alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam nika ale fla kafsa kateme muka mu ye kira tawye o beka alakira placibla Allah dafiya be kuma damanina abala itiqalu shati wa rukubu الحمار واللبس الصوفي ومجالسة الفقراء ودعوة المسكين ده فيها من يقولون abu yana chogo aka daraja soro chogo abeta ka forola abaka balla domini abaka sagalla domini samara yere tasina amma koto mo ka kumana aki i datu ka boma parce que ni ka tando ka me ka sero do la iteta ro jatu kitabu do ba moloko dalia mɔgɔ kɛmɛ na bi kɔnɔntɔn bɛɛ b'a kalan loga kama daliya mana loga kama daliya nana sufiya de kama loga k'a yɛrɛ sɔrɔ a la de daliya tigi b'a f'i ɲɛna wa idha ra'aita min al-mamalik ar-ra'iqa faltalha anhu nahwa malik husmudi ni be masafa la masafa le as-safaru ila Allah wa as-safaru fi Allah kuma kelente ka voyager ka ta ala fe ka voyager ala kono kuma flalo fafiru ila Allah wa safaru ila Allah me ka se alama ka sɔrɔ ka safaru kɛ ala kɔnɔ min babi shari'a wa tariqa wal haqiqa an ta'budahu wa an taqsudahu wa an tashhadahu dafin cɛkɔrɔba le b'a laminɛ a n'a ka lɔni komi a mɔkɛ tɔgɔ de ye ko Gawusu Sakɔ ko ka ca dɛ a mɔkɛ tɔgɔ de Gawusu Sakɔ a wolofa tɔgɔ de ko Yusufu Sakɔ a wolofa dɔgɔnin de ye Ahmadu Sakɔ a b'a a fa dɔgɔcɛ de tanola ya tamasew lo quoi a ko an ka sira ɲini Ahmadu le fɛ min y'a fa ye a ko le tano y'a fa dɔgɔcɛ ye mɔgɔ ɲuman tɛ se ka hasidiya kɛ i ka mɔgɔ ye hasidi lo a bɛ seli le dɔrɔn an yɛrɛ ni b'i den dɔ la i tɛ kɛ dɔ ye o mɔgɔ diɲɛ daminɛna ka taa ban e de ka bɛɛ y'i kɔfɛ e de ma den dɔ la walahi i tɛ se lɔni t'o kɛ dɛ balaga t'o kɛ mantigi t'o kɛ arudu t'o kɛ wusulu t'o kɛ fiqhu t'o kɛ nana la mɔgɔw ka ni lɔn k'o kun ci o bɛ tagama na fo ye sɔn dɔ le ye an ka min fɔ sisan nin mɔkɛ Cheikh Ahmed Tidiane Muhamadu tɔgɔ fila de ka tɔgɔ sɔrɔ Muhamadu Hafiz al-Misri wa Muhafiz al-Shinqiti mais ni mɔkɔ bɛ bɔ tuma min ka taga o y'a sɔrɔ a tilala lɔni na Moritani a ka ye ko dɔ k'a manqué n bɛna taa den dɔ la mɔgɔ b'i den dɔ de la mais i b'i den min na i b'a filɛ kosɛbɛ a filɛ dɛ ni m'a filɛ ni donna tuma dɔ i tɛ se ka bɔ dɛ
mɔgɔw ka ca dɛ kaca ala kira de y'an ka uswa ye sallallahu alaihi wasallam kira kɔfɛ kira 300 kɔfɛ nabiɲumanw kɔfɛ waliyu de bɛ na o waliyu ninnu a dɔ lɔnna mɔgɔw mako t'a dɔ la a yɛrɛ tɛ fɛ ale fana ka lɔ o le Cheikh Tijani ka zikuru di ale b'o fɛn ma lomi a ko an ma ko taa ni zikuru ye i kana fɔ dɛ la tazhar nafsak hatta yuzhirka Allah k'i b'a to yen fo n'Ala k'i bɔ lomi i den dɔ la alhamdulillahi alladhi faddalani ala jami'i khalqi hatta fi ismi wa sifati ala kɛra ko ma ala tan don ala ka ne muhamadu fisaya ma dan fisaya ma hali n tɔgɔ ka fisa hali n makutu ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛna fɛn bɛɛ min ala kɛra la i tɛna yɛrɛ bonya mɛn itiqalu shati dafinw b'a kɛ a b'a ka babo na rukubul himar a bɛ yɛlɛ a ka fali kan an karamɔgɔ n'i ma wari sɔrɔ ka mobili san don wari wɔɔrɔ kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق الحسن كان يرتم مغوفة كان اطمابك لجب البلاد مع المرتبة أحب إليها من المطربة مقامة الهاري لما في جنة كان مغوفة إكنا نفوكو إكالو ساكو بيكو الحمد لله kundi ka mutaka sako dakamana mawuri babolo nga mutaka sako dakamana fenge babolo mutaka sako to ya kamika kadro wallahi to beke hasidi mais ifa almami ifa sheku ifa waliyu ni ma take jotigi na ka ke ibe tugu jotugu de bo wallahi kuna bisiga foi to mo kini yere ne do julaw ko te ko ya tigi akeba de ko tigi ya akeba de ali jotigi de na ka fe nin ke ni imamu de make ite ya koro abada do bire asabana lubsu suuf dafi comme anu ye dafi tabusu yo anya ye de ka wala bija ka mo bija mo de dafi tabusu ayo namu iba ko me ele wula ni bazin de yi kono bazin a 3 pièces e be ta sora ba ka populin na wallahi aya populin ni a yɛrɛ fana faran nu ha yanta farana yanta farana ma disi la ilaha illallah ni donna ni diɲɛ kanu ye imam ali ko sa atmi ilmi an zawil jahli ghayati wala ansuru durran nafisa ala al-alam wa man manaha al-ilma juhala adaahu wa man mana'a al-mustarjibin faqad zalam wallahi la mudafilni populin la jamada signi fla naka populin Allahu akbar saho lubsu suuf mɔgɔ kɛcogo tɛ o de kosɔn an ka waliba dɔ tola tawafu la a tola tawafu la a ka tawafu kɛ sanfɛ tawafu ladalen ka tawafu kɛ duguma mais a sera yɔrɔ dɔ a yɛlɛla sanfɛ mɔgɔw sanfɛ a tola tawafu la waliyu wɛrɛ k'a ye o waliyu gbɛrɛla a kɔrɔ k'a bɛ taa fo ka dugawu ɲini a taara sɔrɔ fini ɲɛnaman t'a la anw ka fini ɲɔgɔn t'a la a ko a ma ko i tɛ hakɛ to n bɛ taa fini dɔ san ka di ma wa a ko cogo di ko nin i b'o to yen n bɛ taa fini ɲɛnama dɔ san ka di a k'i bɛ se ka ɲa fini sɔrɔ a ko ko taa san a taara mɛtiri kelen waga 2 san gayila a tɔgɔ bɛ ten a nana ka na diya ma cɛkɔrɔba ka filɛ a ko nin tɛ n y'a fani ye o a ko baba ile y'a fani ye juma ye a ko uridu qamisan min al-ikhlasi wallahi غرس قطنه بالحقائق فسقه جبريل بماء سلسبيل فعينه ولقطته أيدي الكرام التالين سورة البقرة وغزلته مغازل الحمد والسنة هي أين فرما أولا كان كما
إذا مضطرت إلى كلمة فدعها وبشه تقصدي لو كان نطقك بفدة لكان سقوطك من أسجد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله.